ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯣ? ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯄꯥꯔꯠꯇꯀꯣ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞꯇ ꯄꯨꯒꯦ ꯇꯧꯅꯦ, ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞꯇ. ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯡꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯗ ꯒꯥꯔꯤꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯄꯨꯒꯦ ꯇꯧꯅꯦ. ꯑꯗꯣ ꯒꯥꯔꯤꯗꯣ ꯆꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯜꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ. ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ, ꯁꯤ ꯁꯤꯠꯁꯤꯅꯦ, ꯇꯌꯥꯔꯅꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯅꯦ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯊꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯒꯦ ꯇꯧꯅꯦ. ꯑꯗꯣ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯆꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ. ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ, ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯐꯥꯎꯇꯤ ꯆꯜꯂꯦ. ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯆꯠꯂꯣ 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 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯧꯔꯒꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯕ ꯆꯠꯂꯒꯦ. ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯁꯦꯝꯐꯝꯗ. ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯒꯤꯗ. ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝꯃꯒꯦ, ꯃꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧꯊꯔꯒꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯁꯜꯂ ꯁꯦꯝꯃꯨꯔꯁꯤ. I have come for repairing my cycle. There's the workshop right here. So let's go and repair it. Jig sembah ore. Pump sembah. Brake ne saban isi lagi. Ngai ta ni sembah. Saban lagi, saban sendiri. Tire pump tube kana fully. Dua full laga matang CM itu. Iya ngasih ngai ta ne. Fully yang kana juga. Dua situ sudah pangai brake system dua lagi. Tu ngai sit. Si kalau sini saban gitu deh. Ada lagi mungkin maning kita aku malam kopi ya kita kolam nih. Jadi brake cable sini chain gede tahu apa ya. Juga ojek luar ya. Juga saban ini kadang lutai. Part tu saban gede sini nih kok. Ayo sini mana ya. Do kadang blok tadi yang tahu orang jarak ya. Cycle tahu blok orang ya. Jadi gari kan buat tahu kamu yang mana tahu ya. Semuanya lot tok selesai tu kan yum dah halan ni. Dah tu kan yum dah halan ke. Jadi asli kolam terlebih begitu yum halan ke. Loi dah. Jadi yum yore. Si matak tenan thamage. Makara thamadi hui ni tek tahu ya. Saban ngaji loi ada na. Kona senan thama thangda thau tan. Ada nih si box itu lotion lagi. Ada juga matang blok tanah cycle untuk thau lagi. Jadi matang blok kamu tinggal see you in the next vlog. Bye bye.